बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर और पाकिस्तान की अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, बानी पीटीआई इमरान खां की कॉल पर इस्लामाबाद डी चौक में कामयाब एहतजाज के बाद हवाओं का रुख बदल गया। हुक्मरानों के बुझे चेहरे, हुक्मरानों के उदास चेहरे बता रहे हैं कि खंडरात बता रहे हैं कि इमारत आलीशान थी। ऐसा लगता है कि हुकूमत को भी अब पता चल गया है कि उनका चल चला शुरू हो गया है। इमरान खान ने जो इस्लामाबाद एहतजाज की कॉल दी, फिर लाहौर और दीगर शहरों में अचानक अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KP के 30 घंटे गायब रहे और मुख्तलिफ खबरें चलती रहीं। कोई कहता रहा डील हो गई, कोई कहता रहा डील नहीं हो गई, कोई कहता रहा कि वो इधर गए, कोई कहता रहा वो उधर गए। ये तो बात सच है कि उन्होंने KP के असम्बली में, खैबर असम्बली में सच नहीं कहा, लेकिन हुकूमत परेशान क्यों है? इमरान खान पर की मुलाकात की पाबंदी लगा दी गई 18 तारीख तक के वो नहीं मिलेंगे, किसी से मुलाकात नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद सलमान अकरम राजा, नहायत सिंसियर काबल आदमी, उमर अयूब और दीगर कायदीन तो बाहिर है, वो क्यों नहीं बोल रहे? कहीं इस बात को सीगा राज में रखा जा रहा है। मोहम्मद मालिक जो हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम में खबर इंतखाब की है कि अली अमीन गंडापुर की और इमरान खान की अहम लोगों से राब्ते हुए हैं, जिसे सीगा राज में रखा जा रहा है। अगर ऐसा ना होता कि अली अमीन गंडापुर के हकायक तो अभी सामने आएंगे, कुछ सामने आ चुके हैं। अहम तरीन जो PTA के लोगों से मेरी बात हुई, और आज मुराद सईद जो नहायत इमरान खान, उसकी भी देखा, ऐसा लग रहा है कि पसे पर्दा कुछ चीज़ें वादिया तौर पर बदल रही हैं। हुकूमत अपनी तरफ से अपनी नाकामी को कामयाबी समझ रही है, लेकिन उनके मुरझाए चेहरे बता रहे हैं कि उनके हाथ से हुकूमत जाने वाली है। ऐसा कैसा हो सकता है कि बानी PTA को 18 तारीख तक किसी से मुलाकात करने ना दी जाए? अली अमीन गंडापुर साहब किसी को बगैर बताए चले जाए, इसके बावजूद इमरान खान की बहन अलीमा खान को गिरफ्तार कर लिया जाए, उनका रिमांड दे दिया जाए। उनकी मुस्कुराती तस्वीर, इमरान खान की बहन अलीमा खान की मुस्कुराती तस्वीर बता रही है कि ये महाज उन्होंने जीत लिया है। ये जो 2.25 साल की कुर्बानियां हैं, उनके हाथ में कामयाबी आ गई है। उनके चेहरे की मुस्कुराती तस्वीर बता रही है कि हुक्मरान ये बाजी हार गए हैं। इसके लिए हमें 18 तारीख तक इंतज़ार करना होगा। शंघाई कॉन्फ्रेंस भी ख़त्म हो जाएगी। अगर सब कुछ ज़बरदस्ती हुआ हो, जो हुकूमत के लगड़ बगड़ चमचे खर्चे कह रहे हैं, कोई कह रहा है फ़लाँ बंदा रिज़ाइन दे, कोई कह रहा है वहाँ ले, लेकिन मामला पसे पर्दा बहुत सारे हक़ाइक़ हैं। मजबूर हो चुके हैं कि इमरान खान एक ऐसी हकीकत है कि पाकिस्तान का कोई टॉक शो हो, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, पाकिस्तान तरीके इंसाफ करे या हुकूमत करे, इमरान खान से शुरू होती है, इमरान खान पर ख़त्म होती है। इसका मतलब है इमरान खान वैसी हकीकत है जिसे पाकिस्तान की तमाम कुव्वतें यकीन कर गई हैं कि इसको माइनस किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वक्त की ये मजबूरी है, इमरान खान से राब्ता ज़रूरी है। इसके शवाहिद भी कुछ सामने आ चुके हैं। हाँ, यहाँ तक कि मैंने गुजारिश किया, अलीमा खान को गिरफ्तार कर लिया गया, 1000 से ज़्यादा कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए, और इमरान खान के नहायत करीबी साथी आदम स्वाति को गिरफ्तार किया गया और 3 दिन तक का उनका रिमांड ले लिया गया। इसके बावजूद KP के हाउस, जो KP के खैबर पख्तूनख्वा की मलकियत है, उसमें इंटरफेरेंस करने वालों को संगीन सख्त तरीन कानून सज़ा देता है। इसके बावजूद भी
बैरिस्टर गौहर अली जो चेयरमैन PTI है, सुलेमान अकरम राजा, उमर अयूब और दीगर कायदीन और शेख वकार असलम खुल के क्यों नहीं बोल रहे? इसका मतलब है कि जिस मकसद के लिए इमरान खान ने डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी थी, उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी के इम्कानात वाज़िया नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ इंतज़ार वक्त की डिमांड है। वरना ये कैसे हो सकता है कि 1000 कारकुन गिरफ्तार हो, अलीमा खां की पुलिस वैन में मुस्कुराती तस्वीर हो, आदम सुबाती गिरफ्तार हो गया हो, KP के वसील हो गया और PTI की क़यादत खुल के ना बोले? इसका मतलब है कि ये लोग पाकिस्तान के ताकतवर हल्के, ये बात उन्हें यकीन हो चुका है कि इमरान खां को फ्रंट पे लाए बगैर मुल्क में इस्तेकाम आ ही नहीं सकता। मौजूदा हुक्मरानों में ना इतनी अहलियत है, ना काबिलियत है, ना अवामी हमायत है कि वो मुल्क को इस बहरान से निकाल सकें, बल्कि मौजूदा हुकूमत सियासी अदम इस्तेकाम और मुल्क में इंतशार की वजह बन रही है। ये आला सतही एक मीटिंग में इस बात को डिस्कस किया गया है, वरना बहुत अच्छा तरीका था कि PTI रोज़ाना KP के हाउस, जिसे तोड़ा फोड़ा गया रेंजर और पुलिस की जानिब से, उधर जाके मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते। खामोशी बता रही है कि बहुत बड़ा तूफ़ान आने वाला है, लेकिन इस तूफ़ान के बादिल नज़र में जो बहेगा वो हुकूमत की सरकार, यानी कि शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान की हुकूमत बहने के वादिया इशारात नज़र आ रहे हैं, जिसे खुफिया रखा जा रहा है। वरना आदम सवाती गिरफ्तार हो, इतनी बड़ी हो, और PTI खामोश रहे और उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई है कि शंघाई कॉन्फ्रेंस गुजारने दें, ना तो आईनी तरामीम फ़ाइद ईसा को रखने की मंजूर होगी, बल्कि इमरान खां के मैंडेट को वापस किया जाएगा जो चोरी किया गया 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में, या नए इलेक्शन कराए जाएंगे। ये अहम हलकों में बात, इस्लामाबाद की गुलाम गर्दिशों में ये बात सुनाई दे रही है और इसे अकल भी तस्लीम कर रही है। हम फिलहाल हैबर खां पख्तूनख्वा के अली मीन गंडापुर की इस बहस में उलझने की बजाय, उनकी तकरीर नामुकम्मल थी, लेकिन अब जो आहिस्ता आहिस्ता खबरें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2.25 साल हुकूमत की फसादियत, बर्बियत, जुल्म तशद्दुद किया था, उसके ख़ात्मे का वक्त आने वाला है और फ़ाइद ईसा बहुत जल्द आईनी तरमीम हुए बगैर रुखसत हो जाएंगे और मंसूर अली शाह अगले हफ्ते उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन मुतवक्को है। इम्कान है, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इम्कान है। और जैसे ही फ़ाइद ईसा साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म करके आईनी तरमीम ना होने पर फ़ाइद ईसा घर जाएंगे और मंसूर अली शाह आ जाएंगे और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केस खाजत सर्विस हाई कोर्ट के जजबात सुनेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कम व बेशतर 175 से ज़्यादा सीटें हो जाएंगी और उनकी मखसूस नशस्तें भी मिल जाएंगी। फिर मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास हुकूमत तोड़ने के अलावा और कोई हल नज़र नहीं आता। ये खुशखबरी इमरान खां के लिए है, लेकिन इसे सीका राज में रखा जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत कसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उन्होंने शंघाई पर आल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन उस आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ी जमात है, जो हकीकत है, जिसने 200 के करीब नशस्तें दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बगैर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस ऐसे ही थी कि कोई शादी हो जिसमें दूल्हा दुल्हन ही ना हो, सिर्फ बराती आए हों या तमाश भी ना आए हों। तो लिहाजा उस अगर तस्वीर में देखें तो नवाज शरीफ साहब तशरीफ फरमा है, शहबाज शरीफ साहब है और मौलाना साहब नाराज नज़र आते हैं। हमारी इतला है कि वो बहाने से आल पार्टी कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया, लेकिन जिसमें तरीके इंसाफ ना, वो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस हो ही नहीं सकती क्योंकि पाकिस्तान की मकबूल जमात है। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम में हुकूमत का साथ देने से माजरत कर ली है। उन्होंने कहा यहाँ इंसानी हकूक़ को सलब किया जा रहा है, इस तरह जंगल का कानून हो जाएगा, जिसकी वजह से
حکمرانوں میں مایوسی کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ حکمرات ذہنی طور پر شکست قبول کر چکے ہیں اور خود مسلم لیگ نون کے اہم لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، لگتا ہے عمران خان تو رہا ہونے والا ہے، لگتا ہے تو ہماری حکومت ختم ہونے والی ہے، ہم نے جو سوا دو سال پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کرنے کے لیے عمران خان کو مظالم کیے تھے، ہم سے تو برداشت نہیں ہوگا۔ اور کئی سرکاری افسر ملک سے جانے کی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں تیاری کر رہے ہیں۔ اگر حکومت جانے کے امکانات روشن ہوتے ہیں اور جانے کی طرف اقدام ہوتا ہے تو پاکستان کے 1 درجن سے زیادہ سرکاری بیوروکریسی اور پولیس افسر ملک چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، جنہوں نے پنجاب میں انسانی حقوق کی پامالی نہ صرف کی، چادر کا تقدس پامال کیا، جھوٹے مقدمات درج کیے، لوگوں کو مارا پیٹا، خواتین، بزرگ اور عورتوں کو تشدد کیا۔ ناظرین، ایسے میں عمران خان بازی جیت چکے ہیں۔ سوا دو سال جو انہوں نے مسلسل جدوجہد کی، این آر او نے لیا، 14 مہینے قید کاٹی، ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق عمران خان کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات کے خاتمے کا وقت اور نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے احتساب کا وقت آ رہا ہے۔ اور مولانا نے واضح شفاف لفظوں میں کہہ دیا کہ معافی چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، لہذا آل پارٹی کانفرنس بلائی گئی جسے ایوان صدر منتخب کیا، جہاں آصف علی زرداری کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اب وہ ایوان صدر میں شاید مہمان ہو۔ ہوتا کیا ہے یہ تو ہمیں وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ لیکن اسی تصویر میں حکمرانوں کے بجھے چہرے، مایوس چہرے، ناکام چہرے سے لگ رہا ہے کہ وہ ذہنی طور پر اپنے آپ شکست مان چکے ہیں اور وہاں اپنی حکومت پردیسی سمجھ رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی کے بعد اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایم این اے بھی نہیں توڑ سکے، آئینی ترمیم کا بھی چیپٹر بظاہر بند ہوتا ہوا آج اس وقت تک نظر آ رہا ہے، کل کیا ہوگا وہ بتا دیں گے۔ دوسری طرف ناظرین، فائز عیسیٰ کے لیے حالات بہت زیادہ ناسازگار، پورے ملک بھر میں ایوان عدل لاہور میں جو سلمان اکرم راجہ پر پولیس نے وحشیانہ تشدد کیا، وکلا برادری پر کیا، ججوں پر کیا، کورٹ میں سیلنگ کی، وکلا برادری نے ملک بھر میں احتجاج کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اب آئین شکنی کی اجازت نہیں دی جائے گی اور وہ پاکستان کے ہر شہر میں، ہر تحصیل میں، ہر صوبے میں وکلا احتجاج کریں گے۔ یہاں تک کہ فائز عیسیٰ کے جو وکیل رہے حامد خان صاحب، جو سپریم کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ ہیں اور بہت بڑے حامد خان گروپ کے سربراہ ہیں، انہوں نے خود کہا کہ میں نے فائز عیسیٰ کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ لڑائی لے کر غلطی کی، یہ شخص آئین شکن نکلا، انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ انہوں نے کہا اور دیگر وکلا نے کہا کہ فائز عیسیٰ صاحب آپ بلا وجہ کیس نہ لگائیں، 15 دن رہ گئے، آپ مہمان ہیں، آپ گھر جائیں، آپ نے بلہ چھینا، آپ پی ٹی آئی کی کوئی تحریک نہیں سن رہے، الیکشن کمیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں نے آپ کا ساتھ دے کے غلطی کی، حامد خان صاحب کہہ رہے ہیں، اور عمران خان کو ناراض کر کے غلطی کی، مجھے انہیں پہچاننے میں غلطی ہوئی، لہذا وکلا ان کے خلاف میدان میں آ چکے ہیں، اب حکومت کا گزرنا مشکل ہے۔ دوسری طرف ایک طرف خیبر پختونخوا کے حالات حکومت کے وفاقی حکومت میں کنٹرول میں نہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کا قلعہ بن چکا ہے، پنجاب قلعہ بن چکا ہے، کراچی قلعہ بن چکا ہے، بلوچستان میں بھی ان کے ووٹ بینک ہے، چاروں صوبوں میں ہے۔ ایک طرف تو حکومت پی ٹی آئی کو مائنس کر رہی ہے، دوسری طرف دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، سارے وسائل پی ٹی آئی کے خلاف ظلم تشدد کرنے پہ لگے، اور کراچی میں دہشت گردی میں 3 غیر ملکی ہلاک ہو گئے، کیونکہ یہ پولیس، یہ حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی بجائے پاکستان کی 24 کروڑ کی 80% اکثریت والی جماعت کو ختم کر رہے ہیں، لہذا دہشت گردی دوبارہ اٹھنے کا ہے۔ اس پر فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے اس حکومت کو جتنی جلدی گھر بھیج دیا جائے اور عوام کی منتخب حکومت لائی جائے، وہ بہتر ہے۔ ناظرین، ایسے میں یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی عوام نے جو سختیاں کاٹی وہ ختم ہونے والی ہیں،
اور موجودہ حکومت میں مان اداکار ہے۔ شاید اسی لیے جب انہوں نے اپنے ہاتھ سے حکومت جاتے دیکھی تو فوری طور پر پی ٹی آئی کے لوگوں کے چہروں پہ غلاف ڈال کر دہشت گردوں کی طرح عدالت میں پیش کیا گیا۔ لیکن اس پر پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کی خاموشی شاید یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اچھا وقت آنے والا ہے۔ شنگھائی کانفرنس کے بعد پاکستان میں حکومت کے ہاتھ کمزور اور پی ٹی آئی ایک طاقت بن کے آپ کے سامنے آنے والی ہے۔